जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को स्वागत। आज वीडियो रे सप्तम श्रेणी नुआ साहित्य बहिर पाठ 3 जातीय पक्षी ए सुंदर पद्य भागटीर प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करनेबा। आस तळे दिया जायतिबा कार्य गुडी को मिलेमिशी करिबा। मु जहा बुझिली करे निम्न रे केते गुडी प्रश्न दिया जायछि, कविता को आधार करी ठीक उत्तरटी पाखरे ठीक चिन्ह दियो। 1 नंबर कविता आधार रे रूपे सुकुमार गुणी सरस काहाकू लक्ष्य करी कहा जायछि। करे आकाश, घरे मेघ, घरे कुसुम, घरे मयूर। तो एठारे मयूर को लक्ष्य करी कहा जायछि। तो मयूर पाखरे कोन करबा राइट चिन्ह देबा। 2 नंबर भारतर गुण, गर्व, साहस, शक्ति तथा मैत्री भाव काहा पाखरे ठुळ होईछि। करे अश्वनी, घरे बिजुली, घरे मयूर, घरे विषधर। तो एहा ग मयूर पाखरे ठुळ होई रहिछि। 3 नंबर आकाशे बसिला जलद मेला, बिजुली तहिरे रचिला खेला। तो एही पंक्तिटे केउ ऋतुर कथा कुहा जायछि। करे ग्रीष्म ऋतु, घरे बसंत ऋतु, घरे वर्षा ऋतु, घरे शरत ऋतु। तो एहार ठीक उत्तर 3 नंबर हेजिबो कोन पिला माने ऑप्शन ग वर्षा ऋतु। तो एठी कोन करबो ठीक चिन्ह देबो। तापरे आसो आमे मेल करिबा। करे निम्न रे कवितार केतेक पंक्ति ओ तार संभावित अर्थ प्रदत्त होईछि। दल रे बसी आलोचना करी सेगुडी को जोड़िबा। तो एठारे देखो पंक्ति आ भावार्थ देछि, पंक्ति सहित भावार्थ गुडी को कोन करबा जोग करबा हला जोड़िबा। तो देखो सत सुषमा को जाउछि दळी। तो एठारे पिला माने एहार भावार्थ सहित जोड़िबा। तेनु सत सुषमा को जाउछि दळी एठी हिजिबो सह सह सौंदर्य को टपी जाउछि। तापरे देखो सुढळ नयने जिमुत देखी। तापरे ढळ ढळ आखिरे मेघ को चाही। 3 रे देखो आकाशे बसिला जलद मेला। एहा पिला माने हबो आकाशे बसिला जलद मेला, आकाश रे माघ कोन माळ माळ मेघ दृश्य हेबो। तो 4 रे खोजे पिनासिबो अराती बळे। तो एहा हबो वीर दर्परे शत्रु को मारिबा को खोजिबा। छन छन मने कलाप टेकी। तो एहा हेबो उच्छन मनरे पुछ टेकीबा हला। तो ए भाबरे कोन करिवो जोड़िबो। तापरे ख निम्न रे वर्षा और मयूर संपर्कित केतेक तथ्य दिया जायछि। तो सेगुडी को बाछि बुछि वर्षा और मयूर सह जोड़िबा। तो देखो एठी पिला माने कोन देछि ना वर्षा और मयूर रे संपर्क देछि केतेक तथ्य। तो सेगुडी को कोन हम बाछि कि लेखिबा। जेमति कि देखो असनी स्वर्ण। तो एहा कोन पिला माने वर्षा को बुझेइबो। से भली सुढळ नयन। तो सुढळ नयन कहार का को बुझाइछि एठी कविता रे मयूर को बुझाइछि। तेनु मयूर सहित जोड़िबा। छन छन कलाप। तो छन छन कलाप मध्ये कोन मयूर सहित जोड़िबा। तापरे जलद मेला मध्ये मयूर सहित जोड़िबा। शीतल समीर। तो एहा वर्षा संपर्कित को बुझाउछि। तापरे देखो सुमंजल चूड़। सुमंजल चूड़ हले पिला माने का को बुझेइबो एठी मयूर को बुझेइबो। तापरे कदम्ब कुसुम वर्षा को बुझेइबो। सुनील ग्रीवा। ग्रीवा माने पिला माने मन रखिबो मयूर। तेनु सुनील ग्रीवा हेउछि के मयूर को बुझाए। तापरे सेई बळी सबुज केदार वर्षा हला। सबुज केदार के वर्षा हिजिबो। तापरे चतुरपण। तो चतुरपण पिला माने का को बुझेइबो चतुरपण मयूर को बुझेइबो हला। एई भली भाबरे सब कोन करिवो जोड़ी देबो। आगु को जिबे पद्यांशर आलोचना हला। तो देखो एठी आस पद्यटी को आउ थरे पढिबा। कोन करिया पिला माने पढिबा आउ थरे संग साथी मेल रे आलोचना करिबा। एसबु दल रे बसी अन्य पिलांको आगरे प्रकाश करिबा। सेगुडी को खाता रे लेखिबा। तो एटी पद्य भागटी देइछि देखो पिला माने
ଶ୍ରବଣରେ ତାହା ବାଜନ୍ତେ ଥରେ, ରଚିଲାରେ ଗୀତି ଷଡ଼ଜ ସ୍ୱରେ। ତ ଏଇଠି କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ଶ୍ରବଣରେ ଡଟ୍ ଷଡ଼ଜ ସ୍ୱରେ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ପୁସ୍ତକର କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚିତ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ପଦ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ବର୍ଷା ଆଗମନ ସମୟରେ ମୟୂରର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଓ ତାର ମଧୁର ସ୍ୱର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ବନର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଯଥା ଶୁଆ, ଶାରୀ ଓ କୋଇଲି ଭୟରେ ନୀରବ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୟୂର ପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ମେଘର ସେହି ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନ ମୟୂରର କାନରେ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆଦୌ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ବରଂ ଆବେଗ ଭରା ମନରେ ଗାଇ ଉଠେ। ସେ ନିଜର ମଧୁର ଷଡ଼ଜ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ରଚନା କରି ମେଘକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ତାର କଣ୍ଠରେ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ରୂପ ନିଏ। ମୟୂରର ଏହି ଗୁଣ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା ସହ ତାର ବର୍ଷା ପ୍ରୀତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏଠାରେ କବି ମୟୂରର କଳାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଖ ବିହଙ୍ଗମେ ସାର, କେଡ଼େ ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମା ତାର। ଏହାର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା, ବିହଙ୍ଗମେ ଡଟ୍ ଭଙ୍ଗିମା ତାର। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ପୁସ୍ତକର କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚିତ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ପଦ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ମୟୂରର ଅସାଧାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଚଳନକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୟୂର କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ଗୁଣ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାଧୁଜନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦିଏ। କବିଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ବିହଙ୍ଗମେ ସାର। ମୟୂର ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମନୋହର ପୁଚ୍ଛକୁ ମେଲାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲେ, ତାହା ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ଚାଲି ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ତାର ଏହି ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମା, ସାହସ ଓ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୌରବମୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାର ରୂପ ଓ ଗୁଣର ସମାହାର ତାକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ମୟୂରର ଏହି ଗାରିମାମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ କବି ଏଠାରେ ରାଜକୀୟ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଗ ଚତୁରପଣେ ସେ ନର୍ତ୍ତନ ଛଳେ, ଖୋଜେ ବିନାଶିବ ଅରାତି ବଳେ। ଏହାର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା, ଚତୁରପଣେ ଡଟ୍ ଅରାତି ବଳେ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ପୁସ୍ତକର କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚିତ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ପଦ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ମୟୂରର ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ କରିବାର କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୟୂର କେବଳ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ଏବଂ ସାହସୀ ମଧ୍ୟ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରେ, ସେହି ନାଚ ପଛରେ ତାର ଏକ ଗୁପ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ମୟୂର ନିଜର ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ଶତ୍ରୁ ବା ଅରାତି ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲେ। ବିଶେଷ କରି ସାପ ବା ବିଷଧର ମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ମନେ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜେ। ମୟୂରର ସେହି ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତି ଓ ଭୀତିପ୍ରଦ ରୂପ ଦେଖି ବିଷଧର ସର୍ପମାନେ ଭୟରେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। କବିଙ୍କ ମତରେ ମୟୂରର ଏହି ଗୁଣ ଭାରତର ସାହସ ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତାର ରୂପ ସୁକୁମାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବା ଖଳ ଜୀବମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମୟୂରର ଏହି ବୀରତ୍ୱ ଓ କୌଶଳକୁ କବି ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ଏଠାରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ଓ ବିଚାର କରି ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତଳେ କିଛି କବିତାଂଶ ରହିଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ ଓ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ ଆବେଗେ ଅନାଇ ସ୍ୱାଗତ ହେ ଘନ, ଉଠିଲା ଗାଇ। ଏଠାରେ କିଏ କାହାକୁ ଅନାଇଲା, କିଏ କାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା? ଉତ୍ତର, ଏଠାରେ ମୟୂର ଆକାଶରେ ଜମିଥିବା କଳା ମେଘକୁ ଅତି ଆବେଗର ସହ ଅନାଇଲା ଏବଂ ମୟୂର ତାର ମଧୁର ଷଡ଼ଜ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଇ ଆକାଶର ମେଘକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା। ଖ
ଖଳ ଜୀବ ମନେ ଆଣେ ସେ ଭୀତି ଦେଖାଏ ତା ଆଗେ ବଡି ମାରିତି। ଏଠାରେ କବି କାହିଁକି ଏକଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, କବିଙ୍କ ମନରେ ମୟୂର କେବଳ ସୁକୁମାର ନୁହେଁ ବରଂ ସାହସୀ। ସେ ନିଜର ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତି ଓ ଚତୁରତା ଦ୍ୱାରା ସାପ ପରି ଖଳ ବିଷଧର ଜୀବଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ମୟୂରର ଗର୍ବିତ ଶୈଳୀକୁ କବି ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗ ସେଥିପାଇଁ କି ବା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସେ ଜାତି ପ୍ରତିଭା। କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣ ପାଇଁ କବି ମୟୂରକୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ। ମୟୂର ଠାରେ ଭାରତର ସାହସ, ଶକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ନୃତ୍ୟ ଓ କଳାର ଅତୁଳନୀୟ ଗୁଣ ସମୂହ ଏକାଠି ହୋଇଛି। ଏହି ଜାତିର ପ୍ରତିଭା ଓ ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମା ପାଇଁ କବି ମୟୂରକୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ ନିଜ ଦଳରେ ବସି ଆଲୋଚନା କର। କ ମୟୂର ଏକ ଅସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ। ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କଣ? ଉତ୍ତର, ମୟୂରର ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବା, ଚୂଳ ଓ ହୀରାନୀଳା ପରି ଝଟକୁଥିବା ପୃଚ୍ଛ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ। ଖ ମୟୂରକୁ କାହିଁକି ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ଭାରତର ସାହସ, ଶକ୍ତି ଓ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୟୂର ଠାରେ ଠୁଳ ହୋଇଥିବାରୁ ମୟୂରକୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। କ ନୂଆ ମେଘକୁ ଦେଖି ମୟୂରର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ଉତ୍ତର, ଆକାଶରେ ନୂଆ ମେଘ ଦେଖିଲେ ମୟୂର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠେ। ସେ ନିଜର ରଙ୍ଗୀନ ପୁଚ୍ଛ ମେଲାଇ ମନ ଭରି ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ହ ମୟୂରର ବୀର ଦର୍ପ ଦେଖି କେଉଁ ଜୀବ ବା କେଉଁ କେଉଁ ଜୀବ କଣ କଲେ? ଲୁଚିଗଲେ। ଉତ୍ତର, ମୟୂରର ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତି ଓ ଛାଇ ଦେଖି ବିଷଧର ସର୍ପ ମାନେ ଭୟରେ ଲୁଚିଗଲେ। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ। ଯଦି ତୁମେ ମୟୂରର ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତ ତେବେ ତା ସହ କଣ କଥା ହୁଅନ୍ତ? ଉତ୍ତର, ଯଦି ମୁଁ ମୟୂରର ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ତାର ସୁନ୍ଦର ପୁଚ୍ଛ ଏବଂ ମନୋହର ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି। ମେଘ ଦେଖିଲେ ତାକୁ କେମିତି ଲାଗେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢାଇବାରେ ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କରେ ସେ ସମୟରେ ବା ସେ ବିଷୟରେ କଣ କରିବ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ମୁଁ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ କଣ କଥା ହବ? ତୁମେ ମାନେ କଣ ମନକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ? ମନରୁ ଏଠି କିଛି ଆଡ କରିପାରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଭାଷା। ଜଣାଇ ଏତିକି ଖୁସି ଅନ୍ତରେ ନାଚିଲା ସେ ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ମନ୍ଥରେ। ଦେଖି ଶୁଣି ସବୁ ଅଥୟ ମନ ଝରାଇଲା ନୀର ଆକାଶ ଘନ। ପିତା ସୁଖେ ଚାହିଁଲା ମୟୂର ସଜଳ ମୁଖେ। ତ ଦେଖ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ନାଚିଲା ଓ ଚାହିଁଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ ରେଖାଙ୍କିତ ହୋଇଛି କି ନାଚିଲା ଆଉ ଚାହିଁଲା। ଏ ଦୁଇଟି ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦରୁ ମୟୂରର ନାଚିବା ଆଉ ଚାହିଁବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂଚିତ ହେଉଅଛି ନା ନାହିଁ? ହେଉଅଛି। ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚିତ ହେଉଥିବା ପଦକୁ କ୍ରିୟାପଦ କହନ୍ତି। ତ ଏହି କବିତାରେ ଏହିପରି ଆଉ କେତେକ କ୍ରିୟାପଦ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ଲେଖ। ତ ଏହି କବିତାରେ ଆହୁରି ବହୁତ କ୍ରିୟାପଦ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖୋଜିକି ଲେଖିବା। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ କଣ ପିଲାମାନେ? ଜଣାଇ ଅଛି। ଜଣାଇ ଗୋଟେ କଣ କ୍ରିୟାପଦ ଅଟେ। ସେଇଭଳି ନାଚିଲା କଣ ପିଲାମାନେ? ନାଚିଲା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ ବହିଟେ ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖି ହେଲା, ଚାହିଁଲା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଅଛି ପୁଣି। ତାପରେ ଶୁଣି ହେଲା, କଣ ପିଲାମାନେ? ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ। ତାପରେ ଝରାଇଲା, ଝରାଇଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ। ଏମିତି ସବୁ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ ସବୁ କମା ଦେଇକି ଲେଖି ନବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷରେ ଅଛି କଣ? ପି। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ। ତ ଏହି କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡିକ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଦେଖ ନାମ ଓ ଗୁଣ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦାବଳୀ। ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟି ଢଳାଇ ଧୀରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଯୋଡି ପଦରେ ଗ୍ରୀବା ହେଉଛି ଏକ ନାମ। ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ? ସୁନୀଳ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି କଣ? ତାର ଗୁଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୀବା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଣ? ନାମ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବସିଛି କଣ? ସୁନୀଳ। ତ ଏହିପରି ସେଇ କଣ କବିତାରେ ନାମ ଓ ଗୁଣ ସଂଯୋଜିତ ପଦ ଗୁଡିକୁ ବାଛି ଖାତାରେ ଟିପି ରଖ। ତ ଏହାର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର କରିବା। କଣ ଲେଖିବା? ନାମ ଓ ଗୁଣ ସଂଯୋଜିତ ପଦ ଗୁଡିକ ହେଲା।
जेमती देइछि कोन पिला माने सुनील ग्रीवा हैला तो सेई भली देइछि सुमंजुल अछि तुम कविता रे लिखि दबो सुमंजुल कोन चूल चूल हैला तापर आहुरी अछि सुढळ नयन सुढळ नयन आहुरी अछि मध्ये छन छन मन कोन पिला माने छन छन मन हैला छन छन मन सेई भली आहुरी अछि माने छबिळ छाती छबिळ छाती आहुरी अछि शीतल समीर शीतल समीर आहुरी मध्ये अछि कोन ना सरस गुण हैला एगुडी सब तुम माने लिखि दबा हैला एगुडी होची कोन गुण संयोजित पद माने नाम और गुण संयोजित पद हैला नाम सहित गुण कोन हेतिबो मिसी किने थिबो तो आहुरी कोन कविता रे अछि मते पढि के कमेंट रे जणैबो हैला आ जेति के देछि सेति के लिखि देले भी ठीक हेबो और पिला माने देखो शब्द और अर्थर खेल चढ़ई थंटरे शब्द रहिछि तो एठी कोन देखो पिला माने एठी कोन चढ़ई थंट अछि ना नै तो एई थंटरे कोन शब्द सब रहिछि तो देखो एठी पिला माने हे ए होछि कोन चढ़ई र थंट तो एठी सब कोन अछि शब्द रहिछि पंजुरी भितरे तार कोन अर्थ रहिछि तो एगुडी को शब्द र कोन अर्थ एठारे रहिछि चढ़ई थंटरे रहिछि शब्द अर्थ रहिछि पंजुरी रे तो कौन करिबो ना शब्द सहित अर्थ को मिलेबो हला एठी सब कौन करिबो मिलेबो शब्द सहित अर्थ को श्रम हेबो नाही व्यर्थ तमे एठी पद आकार रे कहिछि तो एगुडी सब हमें कौन करिबा जोग करिबा तो देखो समीर समीर माने पिला माने कोन समीर माने हबो एठू तुई माने जोड़िबो हला समीर अर्थ हे जिवो कोन पवन आउ समीरण तापर पिला माने देछि विहंगम ना नै तो विहंगम सहित कोन एठी जोड़िबो कोन पिला माने खग आउ दिउज हला कोन पिला माने खग आउ दिउज जोड़िबो तापर देछि अराती तो पिला माने अराती कोन अराती होची ऑयरी आउ शत्रु एठी कोन करिवो जोड़ी देबो तापर देछि अश्वनी हला कोन पिला माने अश्वनी अश्वनी सहित कोडा जोड़िबो वज्र आउ घड़घड़ी हला आ रहला गुटी कुसुम तो बहुत सहज तुम माने जानि थिबो पुष्प आउ फूल तापरे जलद तो जलद सहित पिला माने कोन जोड़िबा रहला जिमुत आउ घन एठी कोन करियो एटा सहित जिमुत आउ घन सहित एमति तुम माने जोड़ी दबा हैला तापर देखो कविता रो खोज आकाश बसिला जलद मेला बिजुली तहिरे रचिला खेला रही रही सुबे असनी सोन कदम्ब कुसुमे सब हुची पन सिहरई मही शीतल समीर जाहुची बही कविताटी रे कर देछि कोन कविताटी रो यह प्रथम पद एही पदटी रे वर्षार आगमन कथा वर्णना करा जायछि तो वर्षार आगमन कथा वर्णना करा जायछि एहा होछि वर्णनात्मक शैली सेही भली कविता रे मयूरर वर्णना तार रूप गुणर वर्णना रही अछि ना नै निश्चित भाबरे मयूरर रूप गुण कथा वर्णना करा जायछि कविता रे ताहा खोजी बाहर करैडी अछि देखो स्वागत हे घन उठिला गाई एहा कवितार प्रदत्त कथोपकथन एक शैलीर नमूना देछिला तापरे खरे देखो कवितार एही पदटी आकाश बिजुली कदम्ब समीर शब्दर प्रयोग को लक्ष्य कर वर्षा ऋतुर वर्णना पई एही शब्द गुडकर आवश्यकता रहिछि एहाकु नै आउ गोटे कविता लिखिले एही भली होई पारे ताहा लक्ष्य कर आकाश रे मेघ आसिला घोटी बिजुली झलसे आखि तराटी शीतल समीर बहिला धीरे कदम्ब कुसुम फुटे सुंदर तुम एई कविता लिखा चेष्टा कर बंधु मेल आलोचना कर तुम ये गोटे कविता लिखि देछि तुम माने आलोचना करिवो कविताटी हला पिला माने आकाश नीलिमा रे साजी थाए स्वप्नर चित्र बिजुली चमकी देखाए प्रकृतिर अद्भुत दृश्य कदम्ब गछ तले गाए पक्षी मिठा सुर समीर बही आणे शीतलता हृदय हृदय करे पूरा तो पिला माने तुम माने ए अलगा मधु कविता तुम माने कोन लिखि पारिबो मनरु हैला कविता लिखि सारिबो तापर तुम कोन एई भली कविता लिखिया को चेष्टा कर बंधु मेल रे आलोचना कर तो तुम माने कोन सब कविता लिखिलो से गुडी को कवि
କବିତା गुड़िक जो लेखिल तो ताकू सांग मान सहित तुम्हें श्रेणी आलोचना कर प्रश्नोत्तर सरीगला नहीं तो ये प्रश्नोत्तर गुड़िक भल भाव प्रैक्टिस करदे पिला माने नुआ जेहेतु बही आसी तेणु परीक्षा भल भाव प्रस्तुत हम है आज रोचे वीडियो केमती लगला कमेंट रे निश्चित जनइब आ मो वीडियो को तुम माने केउ केउ जिल्ला रु देखुच तो मते तुम मानकर जिल्लार नाम कौन करिवो कमेंट रे जनइब है आज रोचे थैंक यू।